Muslime politician no manya na kala fanya folati ninko manse nyantale nimmin manta kuwa ya kan wakati ya fan bakele nyanta wo kankato nyin nyanta kala dalilo min ka nyanta wala itandil birim man sammin be siringa keta anene ka ke opposition ot oto ninka ko opposition ko kankati oto samba a pousse kan fennela mi ala te fongle foloto wodi kila ya fan bakele ale nyone ne o ka fo me kamo jamfa kamo ne ka kuma fa ya tre ba jamfa kan ale yo haramle oto politicien o manyen na kala muslime politicien o manyen na kala jamfan to ya fan bakele oto sa ni be min fola inyanta min lele adu be min fola fana ning islamo nyanta mingulale e nyoje ye tara ay tara islamo la silo kay usatara ni min fo mole ni tambindi ibe tamala so mbali feudalo politiko manke nyante ko ngana nga kuma dima fo ite VMA pour ngela support soto aya taran kam min fo ye faniya so mbali feudalo ka mo do fo ka fo ko mo manya na mansa opus la Firauna mo mansalati Namrud mo mansalati ale kila le kiyo kay tati oppose so woto logically ni afo modo ya ta faham no so mbali feudalo nin konko yete batandi tilifule man domoroke itata marsawte domoroje itata sunyale ba nyapin kannale pour nyin kamay kana fa fo nyante te bulo kuntul hani konko boyta muslimolo kanne sidna Umar la wato mini sunyaroke pour que sungulu bulo kunto aya stop because conditional nata mi alonko moti mo forcé no la wodula ya fa ko fa konkola yedo moroje kanama ya famba kele woto sani fonyale katara kumola sungo dobi je way sunyaro ke nyine kama fo ate fangola personal interest fo nyin kama sa fan kama yandi moluka moye min nyinin sanji kilin sanji fula ya kafu nyoma bala bungo kono itena yewola bunda kati yeta wala fe nyinta atra konko mai bulake awokela feto me bulakela foarea me bulakela ite mutilimbalolti dino kafo wala kafo ko nyimbulo nyanta ka kunku pura stop moli e min nyini tarole batata kunna ite kanake wotinyalati wo moli kila sallallahu alaihi wa alihi wasallam ako kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati albe mukantar lalti albe be nyinen kala alla kantar fengolal yajele alquran ko na albayta ndila dulado kono qu anfusakum wa ahlikum nara ala lifan tanka anali bad alladhi mbayalu dimbala woto mum maral nya Kenya leti ya famba kele fula sabanjao kila sallallahu alaihi wa sallam ako nimmi kuje mimman betea ya stop ibulola otakadia mum maral lale wodulato amanke nteti mte mo yalon ko simple pazen lemte tente moja be tinyaro kala kay balaken senju ken saba yayla siloka mbafula moro nyi mambete bari ta stop nola bari maralla min ben mi entel be mara woye sembo sotola mari muta ko nyi mamra be kendare batunga ngata jibe fa kendata walla batunga tanyi mabo kata be tinyaro le abe min ke kan society ko da manyan nakel killing akon ni ma wokeno ya fo idala son tela do ko mu wallet biringaje ka fo ngado mon dillon dino kono woto mim man correct nta sa fo no le ka fo nyin min ka keten aman correct so ning wo keta natara man samimbe maralintela wala yo kente ko aman correct ba fo la ko aba against kan fela ba dabula la politique atra hanin nte kadi am society la betal exactly nimmo do fanan soto ta mi alon ka nimman samantara ko killing wo mario kusifa ke ninga fo fane ba fo la fe gabe man sale support ka hanin society de dara on te kawle fodi ya fan bakela li man trafo kan nidia fana nidia la man trafo because ngalon ka foko sama ben konti bolal bar sañi for ñañi yemen dati alsa continue aliye men dati kendo le mu ni kendo dati ebe kendo le tarala International TV Jalingali kontonne alla lodulale ni subscribe, like and share because more educative things are coming. TV is the best. Please don't forget to subscribe, like and share our videos. International TV jiber lal han wi dorom bal kontonna altonal kontan wala anen kal bismillah ko tan ci alla programme wala e ka fombe VM la kachadula
VM la kachat la ate anata la dorong kamol hakili bulandi dino la anin kamol hakili bulandi ala fongola miyalon ko atele de daro ke woto wokamala binte wato jani la dorong ka jama hakili bulandi ñinam VM International TV ti and VM International TV atanata la ka mobe empower woto hani bi dorong alsela moy ni hakilo la anim fanan alsa jiberika akola bikado bin kana kacha kumala ke andun na kacha ko lola menka wolbe kala politiko anin dino bare mbiyal no ko politiko nin dino a jakasta mulbul bake sokora gambe banko kanjang woto wokono bo kuol kachala bake hanbi doron ka jama hakili bulande ni mele fa kanyum programme sembentu yandi wala ka sponsor dokaral son kumandi no WhatsApp +220369955 wala aliya email vmtrawally@gmail.com alsan email no wodlato woto sente wato jande dorong bare kacha adiyata bake andu nimi be sirin jang njigata ko alyalo ne katun nane ne kacha ta nun kula andu ngal promise ko mbamurana andu bi alayo lungola deda woto ka ala tentu atona kontongala woto ala abarka bake for giving us the life ka si jam ko tanke anin kanyim programme ni ka sembento yandi woto baba da wato jande la bare sek tol siata sain bare ntede eko ifa fulon mu ifalti iba fulon mu ibalti ikoto mu fulon mu kotolti idoko fulon mu ikotolti oto ntela jeroto e manke sek damari nyakoto bare imum fa fanalti ide mol sonyo konton ko kolese to fo molie أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ببعد ملبي كنتن إسلام ولا كنتن ديرولا كمي VM يافو نيمي نيمان كن كتافلوتي تمدونا من نجري كلا سبنجاموتي انت توما ابو بكر جابلتي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين بريكا من كل مونتي غامبيان كل مونتي na kacha tambila ngamiranga ufana yitandile yo mbe badingul be konton min ye VM International long ani min bina lon na sama mbe konton na mbe tentula mbe jeyla ba fole assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam coming Gambia yalo nyamin doron kron ko tutala la ka tunala with all that mba sambala le bare min kuma wala voice nyenti the image is just there proka yitandalla fana bare wo fana mo another way of communication woto bi baba ite yalo nente yalo bare Gambia mu Gambialdi andu Gambia dingol inen kalon ne min inen kamil long andu ndiko dino akono fani to bakale ndiko politiko o fana kono fani to bakale folo mbele fele yafu muli menem dinoti dino mu fenneti mi alon ko ala subhanahu wa ta'ala nin ko dino mbe ala taale foka mam molu la dino fo molu ka dino fenke ifaye womo mol taleti bari ala la landrinya wala mu shari'ati wala mu dino te ala e jonglu da min kam ala ko ay adama dimo nin jino da amede da fen kam foka abatu وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني من آدم ديول نجينول دا فين كما فكام باتون وتو باتون نيانين إكافو نيني دينو يا فهم باكلا على لاندري نيالا كهدما ديمو بالو نيالا أتناتي على نين جونو تيما أنين جونول نين جونولو تيما hadama de nyantala balwo kala nyame nyine mu dinoti okay woto mbade ngon tolle o moy nyola bare dino ata kono foni dal ba hani bi do be ngine kala fana bare bi kasafulam wala ka mantra dino da ma fokan bare ma politiko fana fokan ne folo dino e min fo politiko fana kono yo niko politiko hansanye ka dino la karadolema aka nyami molu bulu nyoto ala subhanahu wa ta'ala akunte ay kila min kina sallallahu alaihi wa sallam akonya ko albe mu kantar laleti kantar lawo kantar la fo yinin ka ila kantari fengola yo imari nyanta kantaro kala kenya minna nyina mu moya hadamadiyati bari anin
ala ya landi silo min kan yo ni ko politiko jama ba akal nyame mol bule kamera ka fo politiko mo minti wala mun reto nyata no fo molie ye mol nene fo nyin kamba mimbe mol bulo kono isa soto no ite ta la balunya e betea wala balunya e to anoto nyinte politiko to nyum faniyale bar ni ko politiko dino la jeroto wala mu moyati mol ni molu nyanta tarla nyoy nyaadile yo adu mo bete keno la nyaaton koti kila sallallahu alaihi wasallam akoni mo sabaye tamo bondi alkilin tombo ngay kala nyaaton koti woto wo mari mimbe kila la nyaaton koti abe kila hakili malati abali muta kuno lale analbe tala alla tanya silo nyenkan anyanta tala nyamin afayo wolong wala tun wo famu politiko le kam mo samba nyalo bar tilingo kan Kenya la mi moya ya accept moya ya lafi nyina mo politique but hani bi dorong nyim ko flol nyaminta mol bulle because atata to the extent that if the mol million ko dino karan andon jikitela nyile nyim ko jakasile eti amna nyin jakasta mol bulu nyaadi la dino nim politico jakasta mol bulu nyaadi bare bi ni de kata dina nyaton ko for example yekuma fo man say mol mi yalon ko ibe jibero la e sa fa ko ha kari aba political la because minam anim man sala ko be nyobul la bare say na fa yo fanam fanna nyum fa molé bare mol mi yalon ko ibe gambe jang e to la haklo ko menje ko ni de diam to qur'an wala kulola fanna do la comme qur'an e wara fo for example nin qur'an ko do la ko nan katela for example wala momo sunyaro ke nan ke bulo katela for example. Okay, it na yo use as preaching kono. Ebe preaching na yo put ye. Atra mansa bige maybe those haje no ko like nyemba mansala encourage kan. Yo je nyaadi la. Ha, yalon kumo fonya le kataral. Ha. Koku. Ni suwo muta ya bulo kun. Ala ka sunjuma le foja. VM nin konko yete batandi tilifule man domoroke. Itata marsawte domoroje. Ite ta sunyale ba nyapin kanale pour nyin kama kana fa fo nyante te bulo kuntul hani konko boyta muslimul kanne sidna umar la wato mini sunyaro ke pour ka sungulu bulo kunto I stop because conditional nata mi alonko mote mo force no la wudula ya fa ko fa konko la yedo moroje kanama ya famba kele woto sani fonyale katara kumola sungo do bije way sunyaro ke nyene kama fo ate fangola personal interest fo nyin kama sa fang kama yandi moluka moye min nyinin sanji kilin sanji fula ya kafu nyoma bala bungo kono itena yewola bunda kati yeta wala fe nyinta atra konko mai bulake awokela feto me bulakela foarea me bulakela ite mutilimbalolti dino ka fo wala ka fo ko nyimbulo nyanta ka kun pour ay stop moli e minyini tarole batata kunna ite kana ke wotinyala ti wo moli ya famba kele yo den oto ni yo foni wo fonya nyinna molba understand bari sanyi momi ya lonko komi yedame tande ko mune fon ya to na dino nim politiko molma understand non ya famba kele islamu la site la banke jahase fed maralal bi jele wo maralali ni dol bi je wol mu lonnalet but with all that ye lonna dol leta ye katandi ifanna wolle ka kela advice solti ni lafta kumin kela ya woli nyinen ka fo wo ilaw baro nyin bi lafta min kela ning dino ye sharia mo men fo compatible ta fo man compatible okay ya famba kele so wol mu ka mistake very rare ninsa fono because of ye hadama dingol hakko jele ye telephone la position oje e ni wo hadama dingol denta wo hakko nyi na pour nyen kama ya implement banko kan banko dingol ye hakko so bari fenne nata na soto wala minti wala mo fata koyolia ifane yo system le soto no ila kinyolu mansa kewul min kamara lokeno ye dina nyaton ko letaye katandi ifanna nin kube kila banko ka wolle ke advice wa advising yin molu nata soto min alo karanta e ko dino nin maralo nyi man compatible ye revolutionol ke dula doluto ye dino nin maralo politiko bondi nyobala nsafo dino ni maralo bondi nyobala
imeke dulakili mune ya tunna katu itella luwa me ka tamandi molkan itelka sile ya mira dino dumta ala le ya fo ala kete so mira te oto ika analyze le ya faham ala kamune foyejal pour nyen kamma ani society nyen sitano nyola bari nyin dol woli ajala ka foko mole nyanta balunya fango decide la afaye so nyine ya tunna ye dino ke afaye ye politiko ke afaye so bimbe generation min kono mobe ya mutaka foko dino ni politiko manyanna contact la nyobala mimbe mansaya la misaloto mislimo le mati ni atra nsafo dina mo le mati ni atra mislimo le mati ha misaloto Gambia la president mo le mini soto taja nyilbe mo mislimo le teno woto wol nyenta mislime ya la taram bulo nyin implement la ila maral molu kanne ya fam bakele wol manyan na sanyin na fulako sariyan alay min fo man correct woto batunga fendo ta min correct ngoke wo place woto kay tan la ko alay min fo man man kesilati woto file e fam dis associate dino la karo donc adu do wanya nakela bari fanan nyanta fahamu la kafo ko ala subhanahu wa ta'ala biringa ay hadama dingol bula mara lola ay advice nyanta mara lokela nyamen comme ngamen fo ala kila sallallahu alaihi wa sallam ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati albe mukantar lalti albe be nyinen kala alla kantar fengol lal yajele alquran ko ala baytan dila dula do kono qu anfusakum wa ahlikum nara ala lifan tanka anali bad alla dimbayalu dimbala oto mum maral nya kenya leti ya famba kele fula sabanjan kila sallallahu alaihi wa sallam ko nimmi kuje mimman betea ya stop ibulola otakadiya mum maral lale wodulato amanken teti mte mo yalon ko simple pazen lem tete mo jabe tinyaro kelen kay balaken senju ken sabe yayla siloka mbafula moro nyi mambete bari ta stop nola bari maralla min ben mi entel be mara woye sembo sotola mari muta ko nyi mamra kendere batunga sangata jibe fa kendere walla batunga tanyi mabo katabe tinyaro le abe min ke kan society ko da manyen nakel killing akon ni ma wokeno ya fo idala son tela do ko mu wallet biri ngaje ka fo ngaddo mon dillon dino kono woto mim man correct nta sa fo no le ka fo nyin min ka keten aman correct so ning wo keta natara man samimbe maralintela wala yo kente ko aman correct ba fo la ko aba against kan fela ba dabula la political atra hanin nte kadi am society la betal exactly nimmo do fanan soto mi alon ka nim man samantara ko kelin wo mario kusifa ke ninga fo fane ba fo la be fe gab man sale support ka hanin society de dara on te kawle fodi ya fam bakela ni man trafo kan nidia la man trafo because ngalon ka foko sama ben konti bolala bar sañim foru ñañing nin ko man se ñantale nim mim man takwa ya kan wakati ya fam bakela ñanta o kan kato ñing ñanta kala dalilo min ka ñanta wala yitandil birim man sammin be siringa keta anene ka ke opposition ot oto ninka ko opposition ko kankati oto samba a pousse kan fennela mi ala te fongle foloto wodinkirato o manke kuma foñaati ya famba kel bari momi e kidota walla e fangota kabita man safala sani woman tara man society nyin na tanyato nomade alafte mo ko mimbe maralinga alafte wole fala wodin kirato man sanyan tajala ka ko nyimmari nimma fa bari nyanta kulurla la kan nyin kamma mo kotengol kana e nyadun parce que man sa toujours wato wati nabe ye ala manseya kono ala kanwo nyantale kam moy ning ayatrabe tilindi ngala kanwo nyin kan ning antrae mimfo aning dino ala yamari minna ani wotata nyala so akamna ni won mantra sila kilen doron dat ben man sanan ka yamar ban natural ibes aba kumo min foka mun tonya ko wolti ina ka yamar la kafu ayta ibol foka hanin sai ni man sai fem fo wallahi ku ke min nyanta kake isani society ibo society le dia mun de la foi sibula man san noma yaje ka foka be min fo kan wala correct good sango wo fanna ya fa mbakele so ni man sai fenta decision ta minning alala ya maro ning society la bete amanta ota man safanan advice ya famba kan wala tun dina nyaton ko nyanta neutral lal exactly atamanya natarla karakan ya famba kan mulka kuma do fo ka foko mo manya nan man sa opus la firawna mo man salati namrud mo man salati alay kila le kiyo kay tati opus
so woto logically ni afo modo ya ta faham non ya faham bakle bari man samin be silo kan ala ko aleta taram bulo minna be wokan imanya no against inyanta mol fango sensitize lale pour nyin kama bula no ma bayre ala ye min fa bole tamandika ya faham bakle yo nin ko sanyin politiko ko min ngamuru ko tenki hana ka fahamu yo politiko misal fe Gambia eko mansakew min be Gambia nyaato muslimo le mati Gambia kono jang molu bi jam min manke muslimete sayna ko muslimi yale tamandir bulo doron nyanta tamala jang wolbe fanjele nyaadile aba kol yalla le o fonna aba kol yalla le ya fam bakele woto sanyin wo mbara loñing kila alayhi salatu wassalam ay sampulo li tandinale nte mistake o megno la karola pour qu'avoir society le mata wala hani kila na ta Madina wato min biringa te sembota yahudol bije bari mol fongo bije min man tubi ya fam bakele botani ay strategy mi use wala mu moya da daramoti wala ala strategy yum ketambenati wala atiyalo ne ko alala yaki min ba tebul wala mu toñaati momudo ndiye toña iko lafta ko toñale long ni toñaje be bulala toña non oto sañi nyimmolu min ya long koy man toñaje sañi mbe associate no la nyaade na society nyin kono foy si toñaje no wala mo kitabu dun kel min be yahudolo ayela right dealer ila citizen right bankudiya ayo right dealer aninka sateo defend because he belebe wo sate ko ne ka fo min labun na jano muka fo daba ko woto sañi tel be nyantale ka den ka sate wo nyin defend wo fanke wo responsibility aniya ay tandila ko nyanta den nalale mini ale manke muslimo the same thing ya fam bakene yo sañi ala yate ya mar menna pour ka molu kulu ka moya dada ka sinyo ya dada ka mo hakolo ngay wo ayala mol train wala la fa paret definitely ya fam bakele woto sañi ni wol ni nyin dolu mini mo wo kulu soto ni wol be nyokan wol be laban na nyaadile abdulal ibe laban na kala wo muslimo lete so automatically dino natale ka moya dada fonsi ala batunno batunyala min sahata ko yala wadi so wotonte politiko ning dino dissociate no la mumeke nte bondino la nyoto bari politiko min correct wala mtonya wala nyanta katama politiko manke nyente ko ngana nga kuma dima fo ite VMA pour ngela support soto aya taranka min fo ye faniale ala e fania haram oto politician o muslime politician o manya na kala fania folati ya famba kele ale nyonene o ka fo me kamo jamfa kamo nene ka kuma fa ya atre ba jamfa kane ale yo haramle oto politicien o manyen na kala muslime politicien o manyen na kala jamfa ntoti ya famba kele oto sa nyibe min fola inyanta min lale adu be min fola fana ning islamo nyanta mingul lale e nyoje ye tara ay tara islamo la silo kay usatara niye min fo mole niye tambindi ibe tamala wala nya to nyalo wotan baɗi ngolon tolle o moy ñola ganna ñen la wo sénéata bakale baɗen dino nim politiko iko e mangina bolla ñoto bare ni yajibe ya ko rasi bake dino titano la politiko koma an politiko fon titano la dino koma in fact fon ni ay moy politiko fon so to ngam ya bondi dino la fon kono wala sen ambine ngin kala bake man na Gambia kawande lal illa kawandol boka kenwo kilenti because esa se kuma do fo do ko te kam fo man ka toñade do sa tarajana ya fako ni non kam min fo wala toñata bara tara nyin kam min fo wala wulyade de kam min fo wala toñata for example mbol diga say manan na kawni lal dam mal fon e man kam benno nyim banko kan abaraka baka kamonte kamembe dame tandika fahamro kenyal ya famba kala islamo ye school le sotono karambungol kila la watu sallallahu alaihi wasallam karambung kilinnam ni min fo wala min keta ni ma understand kata teacher kilinne nyinen ka karamo kilinne nyinen ka wala ka foye nyine correct nyim man correct ya fam bakel birin kila botaje khalifu la khulafa wal min saytanoto wal fanantrata wala nyam bari wolu as far as wahyo muka jikan wala mu jibril muka jitel kan ka foye ko ala ko ten
ala ko teng aliya ke teng sanin itelier min understand dino kon ani la entourage itel min mo saybe bal min be wol bala e ka yolle kafundi imma nin kunata itel man hakil miro walla itel londo mam min solfno yewol consult ka itandila nyindum ba solf la nyaade ele ko ka ko nyela ko wol yewol bunyala wo sabu bam fomenam no dem fengolem ni ajibe National Assembly ala wala nan koy dino ning politico ya fam bakele nyin dolu ya dolu ta dino kono ya ayela mandi kake ifansun kenyati ya fam bakele kila bandin kola khalifa min sita no Abubakar ay sort of a cabinet le soto ya fam bakele ala kila la usaibe balo ate ning kunata aka wolle komanda ay nyinen ka nyin ba kila nyaadi ya fam bakele yela idea diala dolbi je wol safa ngamo kila fangola akote atra tenene mamoy ibaje la bole implement la barna nyi muta kon tele mo khalifa to min diata nyembola kala dro wota kamunta fallondi kila la positional kila dum jibril la kajiya kan ate moluye kila yamaro mindi ate mimmoy ani modol ye mimmoy anyanta wole kafula nyoma society etamal ya fam bakele Abubakar yake ten wala atuna kila watu min ning alqur'ano jita aka molu bula safela bara ma beke kitabu ba kilimoti ya fam bakele ka ke nyu alqur'ano tin kamen karan sainte bar sayyidina Abubakar la wato birin saibol ye kelo doke min yalon koy murtita muslimi akon sayyidina Umar yaje ko momin fataje alqur'ani tankala ko ne tata fu mo tawro la nim fen akon ninga nyin society teng na meta alquran tanka mini alquran o tanka tina sotola atata sayyidina Abubakar kan kay ko yamira te yamaro dila banka alquran o be kaf nyoma ngake buku ba kilmoti Abubakar mun fa kila mam minke amay yamarala nte na woke which means mbe kutole ke kan dino kon definitely bari Umar kay ko niya ke kayrolem because the reason why nganyum foye lonnal mini alquran o tanka wolle be fa kan adun te jihado to no laje ana taji kafu we memfo to nyale ya fam bakene anin sahibi balla kacha kola anata Zaid bin Sabit ama Umar fam bulakele de ay modole fanan komanda tel min tros kafu ko nyinde abe kila la wahyi ni ayol jita safela le kono ay wole sasi wodo ko nyina pra yake wow ya fam bakele wote maje society fela de data alquran fela mententa ajita kila ka nyamin a mentente wo nyam femman falinje yajele birata fana botaje Umar nata Umar komi ngam misalo min dila konko boyta banko kan jaketa mol balwo koleata ako sainte sungo mutakabulo kuntu no mba stop lele fulo alale yamaro dia but ha fo in a situation that molube balwobe sone yari fenke momi e bando ko la kata molla wala bulo nyanta kuntu bar nyin do conditionnel be mobula la soñaro ke ya fam bakil ayo blani amen what that amen meno kije ngamena National Assembly ka amen men kel han ngi nam fay ba fo kan fanen roy constitution falling so okay it's interesting ya fam bakil so ba jele ka fo ko ya could nam from Islam o landriñalto bari itelikake ni tel Kenya la minning Islam o la samba nyani man compatible ya fam bakil woton na muslimi nyaton ko nyanta Islam o tale kela fonyen kam balu nyanyi min ala laftan na balu nyama o balu nya sibete ya understand Umar botaje Usman nata Usman fanan the same thing Ali nata Ali fanan the same thing wol boring ko laje Islamo sembo warata saibolu londo janjandi dula jamato karambun jamalu nata soto o karambun min soto karambun nani nata soto min yalon ko wolle tobota ولن كرمون جمالدي يا إمام أبو حنيفة النعماني كافو الحنفية أني إمام مالك كافو مالكية أني إمام الشافعي كالشافعية أني إمام أحمد إكو حنبلية نين كرم بمبانانو ولا توبوتا برا مانك كافو درن بكير نو واتو فنا برا نيل توبوتا يا فهم باكله so it's just like Nico University doron kan men university you have Oxford like nita ta Angleterre nyolto ye fankol university Jamal so daje yo bar Gambia je safo ko Islamic University bi janne ani Gambia fangola Gambia University bi janne ani university ko tengol sanin wo university yolo e ka subject sol min karandi e wo professor wala teacher sol min ka
teaching ke wo karambo nyin to ila understanding subject o nyin na wala ka tunna university la karandir nyal ka bonyo ko wala ila understanding nyin na lebulo ka bonyo ko ya famba ke boti bela objectif mo muneti ni ka science le teach university do ka ke wodlat e bela objectif pour kay ye science long ya lo munemo science ya famba ke ni agriculture be alo munem agriculture ya famba ke nyin karambul fanam be wala nyama so e wala fahamro ye masaylo fahamu nyamin nyin do ya fahamu nyamani wo do ya fahamu nyamin e sibono nyokoto wo do tay yirwa katambe nyin dola nyine ya tunna ideology solo different Islamic scholars wol bul ya famba ke yo bare wo Islamic scholars wol fango ila problème mo muneti muna ya tunne te nyo fahamula anim fana muna ya tunne te sonna ye debate yaji nka o teacher sol men foyeno wo fenka wa karambum ba nano nyin wol ka pare nyin le si da mali kacha yenyo faham imam Shafi'i kafo le ko nte min understand ngamu ta kafo ko wala correcta nkafu nyota wala wrong ta funding I convince ka itande na kafo ko nte min understand is wrong yajele so concept nying ntel be nyanta wala sotola ya famba kene kana mo kafiriyandi ina man si ale kacha point o tete mo kafiriyandi point o min ya famba kene si dala le kacha doro yajele okay ilo fanna nyin seniata woto mbade ngol ngar ele wo fanna nyin seniata bake andu nina da kaji be ngafena sude sa andu fenne be kan gambe jam yalon ko asembo wara kam bake nin ko asembo wara kan wala ndiko dino ndendro warta je bake politiko ndendro warta je bake ebo address no la nyaadi le kila alayhi salatu wassalam yalo ay karandia belela akonyele sibabul muslim kufr سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إنيوم مسلمو يانين أكو مفاسك يا بارولت فاسكو لكوكي فاسكو ولا منينتي أبي مسلمي أكون أتي مسلمي أكون على كو جينو حرام تاك جينوكي على كو دولومي حرام تاك دولومي براك سالي ya fam bakale ñinna muslima yalu kar wakay wala muslima telefon kafle alhamdulillah ñi kar wakay hanni moma quel exemple ya fam bak fasiko le moti aman dino la regulation la rules and regulation ama respect yajile bota kasali abe society kono so ka ku fasiko le wo fasiko le o bara sifa ite wala kenen diroti tonya kila ko le tendida ako sibabul muslim fusuq yajile ka muslimo kelendi iko ha nyi mantra dina kam ba kilandi lamba fala ko min kam mol kam min kete kata jamon ko kam molfa ako kafiri ya baro la woti kafiru la kam muslimo fa ya fa bakal so niti o attitude ta dore te ka kafiri ya baro laki yajele woto muslimo biringa dino la karola bang a politiko la karola bang imanya na kelen nendirlat ha bar sa nendire sam boso do jam bakal de ito be nyam tende la kiba be nyam tende isa ko modo fodoro yedinde merenje mi alon ko amon fellon dino la ko to wal hanatra fellon dino la ko wala bare isa mari jasi la mo nin jisola amari wuli dora nendire bawudu imake da damale imake do fanan damala bare sa ko sa nyinne be takan sa te kono and nyum kula de mi alon ko dino may yamare wala say mana na mulko woke andum mobo ko fonkede bar milf moy dino yin karan miliyalon ko nka fe ustasol lam miliyalon ko nka fa ko imamol lam wala ka nyimma yalke say de bo address do la nyaadi le vm mbatu nga exemple kilindi yalo journalist wala moyti hade journalist sifa jalle be gambia asjadale ngabe dolbi je say wol ni la telefono ni afen ke doro headphone ka vale ke journalism so abatenne so ka fu do ye sheikh e ka fu do ye ustaz wonyanta tala karangol alanta la karangol anyanta tala karangol ya fam bakere woto wo dalilo kan nta fahamuno la momi ya lon koy karanta ite nendiro kela buloti ya kela samonto o la preaching ila kawandoti ita mari ay dasal karamo ye dasale bari kila sallallahu alaihi wa sallam ako boistu li utammima makarim al akhlaq ala yankile daji ka kendolu mi ngetra banko kan nga atimmandi ala ko kila ko wa innaka la ala khulqin azim ibi daji ka nyimmale kan wato kila na tala kam molu daji kondi nendiro manki daji kati ndesan
yafele ka jafiro manke daji kati tumiro manke daji kati so nyile manke mislime kendo la daji kote surtout nite ko ye karantale ya famba kele woto tela karango anyante te daji kondilale birite man daji ko so to foy kallo no society ko ne kannendiroke ya famba kele ite mari man daji ka mol nyante te to understand la wodin kiralta ka fuko nying amam fello because I min karanka adam bendi min nanka classify damin ning atra yole karang otate manya na kela nyim dendirlat ya famba kele so wo lon nalu fanan natale pour que society nying daji kandi ya famba kele woto nite bo wo society kono hanila londo man futa lonna la place o nyinto bari be daji kandi o min ke kan society la wotete alawla foy siken dendirlat ka fuko be political tonya ya famba kele politiko fongo nyanta min fahamula wala nyinti birin nata ko mo fula saba si sotono min yalon ko bebe la fila nyaton kaya nyine wala nyir be ning ajandele nyanta na ila Bangkok ne ko agenda yalla ndol man kango ñoy so manan agenda fo wala ñil be ni xamme ko le ñantana la kayitande ko nganna Bangkok kanule nganna banku dingo kanu bari na Bangkok ka tamanin tamandiri nya minna min be mara lola wo tamandiri nya ñi mambente nya ko nte laftale nin sita ñindula kar ni ñen ko kar ni ñen ko kar mbe yele mandila ngakete fo ñin kam molu balu nya si yele mano molu la maral nya si yele mano bari mol fong la ka tanko nga fami security mol si tankay la dulalu to isatra mo hadama dum kan namo minjo ana namo nyin sinna faso to ay ka tuite membe nyaton ko yala ko do mi ka bonde ka di molla ami ta itanteng ya famba kala molle akafu nyoma ko banko do ko wala ni banko molu fanan da handi ala to man di tela pour ya furtu farta ya dilale pour ya dunda nyanta dunna damin banko molu fanan sela ila kodi bondo nyin na fajeno ya famba kala ni mojo mimbe ila korda kantela oto sungoma nyanne ko stinyaro kala jet ni na te yo trabe sinola morke ba wolungo nyanta bayle do ko bari mata o kamma bani yo kadra sa compagno le bera ta fana mi sino sa ta no la compagno ngam ponyandi bari mata nyin kamma te sino suto emre ti atata ni kamma ay tilibulo sino pour suto nana ta ni te be sino la ateke nyati bari sa ni te be sino le la bunko na defana sino la bal oto sa na atana fale do koldi ya famba kel oto do kulal mi ngeta biri lote ko alinta do ko la balla do ko kenola oto ke jo wolela woto italien tan do ko wat kelale ni do ko fananke ngaje ko na do ila do ko nyama ko jusola ni ngafo imanyana kamfala wodula te nyantela moylale nyir ko na do ko nyame nyabo par dula kare ngamira wala mambeng ya fama woto do gula fo nala do go mambeng fonka ngamin kam mabeng bar do bi jam na malo niafo asikara ngite for la bulu fo nyin kam wo mim mambeng ayadada gom to nyadi bar na da tadlo karima la finna kari en tambe hambe place o min tabe hasidi ala maben kondine wo mari malaf do ko ay la hido min tamantra o ke kan biringa kol alinta ali place o nyindina mbake no lal oto biringa ke wodulato anyanta sonnale ngala do ko nyaanyi ngafa ya mambeng wala doli afa abentale sanya ya tente minuka abentale ni wolle siyata abi siloleka ni wol doyata minuka mambeng wolle tasiyata aya fanjibe ay silo fale yajele ibajela maralo fanan nafamu nyineti Sayyidina Umar atebe khalifa yala wato mi ni moli la suto ateka fintile yajele asemo fula sabatani eta ni aje talo na fatala talam man sakewot ndesan yajele banko kan sate ko no mulka munefo e ko kuma yo alfo munemo ila problemot yajele so akatabu minke wo suto wo kaitan dala ko mulka nyine fontema yajele woton na maralo abentele bam fama mbeng woto asison moli kumul fama ya famba kala asison fana moli ajayi yajele bari momin binatar la pale kon ala dinkirato wol bebe kila ajayi lalete wol tafula ite nyum man sakurun ite nyum hani wol to fulay wol be kuma dimale fulay bar sañu minu mukataya wol kamunefo wo fana mun ñinin kara dolti fannala ni lafta kila nyaton ka kendoti foy keten yajele wala mo ni lafta kila politicien kendoti politiko fanan ko be ngamin foto wato mbese la kan ni temma wo politiko londi dino kan ibela dunya la nyinen kay bela alkiyama tinya kan
ala ye min fo i ñanta wala tamandi la fo ñen kam may si duniya soto ya alkiyama soto ba sa mbi politician ol sokora gamben politician ol wol buka tonya jibe wol kele interest la jibe nen ko ele interest walam ikela jifo la jibe an hana man ke jifo to ronti bari ka jibe le be succeed la ñamin badan sa politico wol fon la ka ke business olti so say mol million ko be dun kan nan kana dun na yim politico kono an million ko hanata ray manga politician o fongoti comme politician na tan kolti bar min fon be no makan kadan ka dol fon mo min ka ko ndala carte enta la dolla nta la kari la nimman nama nyin ko din nanga bodina an dum politician ol fanan dol fanan be wol fanan e kam wala dan from outside for e ko do soto but as a result e baka be di molla say mol million ko yo politico ka kam business odi yimna so rebe min fole vie medula bale maja bare politician ba hani dina do kula do be je wala dino ke business on ya famba ke ikata sada dano la ni adila pour ya dila banko molla ye fan in richala ya famba ke e ka wala fo nyindol fana na karol ya famba ke barinti amira ko politician kendo e nyanta min kala wala mo nyanti ila banko be kolaya min kono ya bondi wokono number 1 woto wonyanta kala nyaadile ite fangola nafulo molu be ma ko ila nafulo min nyile kafu nyoma yela banko do ko wala molu be ma ko le min na ani fango be fango ma ko le fango min be bulu ya famba kele min be te fango bulu ani molu be ma ko ila min na foya leta kan ye banko do ko ila nyoka ye banko do ko ya famba kele ni ye banko do ko nganne wala ala bete ma ko le yow min budundi wo nyama ala si fendi la min siyata wot ya fam bakele do ku kendo ka ke ngande kendo le la banku din kendo nyanta kiliyala le ne kayra ko je bantala ya hamme ya nati la banko kan bar kana nati ya dundi la korda ko no ye sate o tuje ye kabilo tuje ya samba ifango la korda ko no itebe te fango la korda le do ko ka imantara banko do ko ya fam bakele ni be banko le do ko kan mol ko karde atemo mole timi alon ko banko le ada nyine wo ya jele ka fo minna ko mole mati mi alon ko banku be mole mati wala politician oti wala mu dina do kulati nyil be nyanta kala banko kanulaleti banku dingol kanulaleti banku dingolu ma koy laleti tonya tonya wata mbadi ngolen tolle o moy nyola samba min kala dorong balafla kata break la bare fanam balafla kam wol hakile bulande mo wala fa ko yim programme sponsor on the VM International TV du ko den sa kata bake ngam programme nying sembento yandi so kolli be janne nyinam cheikh woti an cheikh mumum wala abale frinka mol kala mutandi pour tol fon to nyaani ya balance ndi e fongol fe mantara jam pour ko mo forcer pour nyin kam ko ya moyen kam même fo hanide badam ba janna pour que mul ya mari anin kam mul londi dino mi alan ko aseniyata bare janniyaji be muslimul be kam fon bandi walla bare taw muslim sifa nyaad lati mo mu nyidin kar walti anita fon nan ke fon nyidin ka wala bare ko alaye mim fo ako nako ye fata wala imam fatala that means imandra ala no makang ibe ku dolo no makam menning ala la silo man killing wota hanbi doram betala bare benala wota nimi la vaka sponsor dorom do kare plus 2203699555 wala na WhatsApp number wala liam ko modi straight to the normal line auto 269955 wala li email VMTRAWALLY wala area ngilti then atol mi yalon kalben jibe kan hakkilo wala anin atol mi fana yalon kalbita kan nin jisola ala drop je bari bimba dinol foka no political foka no seni arango bi jela deterengo bi so ni ar seni arango kije in se reply nin seni ar ni ya deterengo fana jibe in se akwo jibe no le ngamurne kan so bi right VM International TV Jalingali Kunton Allah Lodulale Subscribe, like, and share because more educative things are coming. Please don't forget to subscribe, like, and share our videos. Let's get use your voice to change the world. Beben fola doron VM International momoro din sa makoy na la makoy abe doku kende balla nyim banko kan ni ala jorangol jemini ba bulu
isi fanyinen ka fonyin tonya journalist ole isi fanyinen ka wala because jorangolo simple tabakel hada kamunta ni tada brika marse to do jorangol sanji ada be sulari material la fasala do ko keno alfongo ya la performance ya la be min kekan ala video la liye jele akay hakilo men bala akay min nyinen ka oto mum bade ngoy temin sa makoy no akiliya makoy ni okay ibe banku do ko la bari fanan ibe institutional ma koy kan fo sama a faransi mol employ ani do ko ke assalamu alaikum wa rahmatullahi wato nim fota yente men doron ka faliye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh al ustaz